Tigas. Yan eh. Hindi ko makagat, guys. Tigas niya, guys. Idilaan ko lang siya, guys. What? Hindi ko talaga makagat, guys. Sorry, guys. Face mo nga. No Look, reaction guys. Mami! Aray! Aray, aray, aray. Wait lang, mami. Sakit. Ito na! Patapos na! Wait lang! Patapos na! Patapos na. Smile lang, Hailey. Smile ka lang. Kaya? Yeah! Super! Joke lang yun. Ha? Weh, masakit. Look, guys! Ang galing ni mami, guys. Wow! Nagluha ako, guys. Sorry, guys. We, guys? Di naman, guys. Nag-bleed. Mami naman kasi, guys! Aray ko, guys. Okay. Hinipan niya, guys. Tama, guys. Dumugo, guys, oh. Ang galing ni mami, guys. Natanggal, guys. Magaling si Mami, talaga. Lucy. Ang galing, guys. Aray, ang sakit. Aray. Parang tinusok. Ganyan din, parang wax din yan. Parang mas masakit pa to kaysa sa... Hindi. Saan na lang? Ayan nga, wala nang sugat. No more. Ay, ito, ano? Tapos na! Nagluha ako. Ang sarap. Okay, Daddy Jong. Ayat. On mo nga. Wow, nakapres yan? Ay, wow, galing sa bed. Paano nakapunta sa ng tumbler? Wow, ganda naman. Bench. From me. Mami. Magagamit pa sa next na mag-birthday. Huwag sirain yung cake. Hey, delicious. Ay! Kanina ba ba nga? Kay Zia Dantes yan. Ganda. Tita ganda. Ay, may regalo pa siya. Oh, so, ano yun? Oh, guys, video mo na dito. Ang dami! Video reaction. Ay, sorry. Naka-record. Super! Active batch. Thank you so Wow! much. Wow! Yay! Wow! Headband. Tali. And ataba squishy. Yes! Ang ganda naman. Thanks. From? Mia and Kylie. Hey! Wow! Regalo ka partner na. Okay ka pa. Eh! You're so special. Oh my God! Sino to? Si Woody! Si Woody! Oh my gosh, ang ganda. Thank you po! Uy, ang ganda. From Italy. Nia Abby. Wow! Oh, baka Amazing! Zesto! Ay! Hindi pala! Ay, Ang ganda. Favorite mo yan?
Wow! Kulay black na naman. Power bank. Power bank. Power bank. Wireless power bank. Tatlat. Ikalugin mo muna. Oh. Hailey. Wow! Viva! Ala! Mami! Meron ka ng iPhone 13? Cutie! Ala, iiyak na ako! Uy, lago! Check mo, baka dalawa yung kagat. Check mo, baka case lang yan. Oy, talagang nakakapag-charge. O, asa na? Patingin I'm niya. in disbelief! Buksan mo muna, baka peke. Asa na? Buksan mo. Oh, buksan mo. Lobat. Yes! Ay, 17! Turn iPhone 17! Happy ka? Thank you for my 17. Yay! Happy birthday! Happy ka? Mag-selfie na tayo sa cellphone. Wow! Happy ka? 1 hour lang sinasabay sa cellphone. Happy ka? Okay naman, happy. Ganun happy. Yay! Asan yung cellphone mo? Cellphone mo na. Marshmallow siya. Ha? Hindi meron naman talaga. Sarap. Ano? Yummy? 10 out of 10? No. 7 lang. Kasi lipstick. Parang masarap. 11 out of 10. Because? Masarap.